Hai guys, nama aku Cela Radisti Ramadhani dengan NIM. Aku di sini akan menunjukkan kalian sebuah materi nih. Langsung saja yuk kita ke materinya. Oke, jadi kali ini yang akan kita bahas adalah part of speech. Kita lanjut langsung saja ke definisinya. A part of speech is a category of words in a language that is defined by the function and role of word placed in the sentences, such as naming, describing, showing action, or connecting ideas. Jadi, part of speech adalah pengelompokan kata dalam suatu bahasa yang ditentukan berdasarkan fungsi dan peran kata tersebut dalam sebuah kalimat, seperti menyebutkan nama, menjelaskan, menunjukkan tindakan, atau menghubungkan gagasan. Oke, jadi ini adalah bagian-bagian dari part of speech, ada 8. Yang pertama ada noun, kedua ada pronoun, ketiga verb, keempat adjective, kelima adverb, keenam preposition, ketujuh conjunction, dan yang terakhir ada interjection. Lah, yang pertama kita bahas dari noun dulu ya. Noun is a word that names a person, place, thing, or idea. Jadi noun adalah kata yang menjelaskan tentang seseorang, tempat, sesuatu atau sebuah ide ya. Ini adalah contoh dari noun. Ada people, places, things, objects, substances, action, measures, and qualities. You guys can see it? Oke. Ini yang terpenting adalah catatan. Nouns can be found anywhere in the sentences, and most sentences contain several nouns. One way to find nouns is to look for the little words a and the. The naming word that comes after them is probably a noun. Sometimes nouns appear without these little words, but you can usually insert them without changing the meaning of the sentences. Lanjut kita ke pronoun. A pronoun is a word that is used to replace the noun in a sentence to avoid repetition. Jadi, pronoun adalah kata yang menjelaskan atau menggantikan sebuah noun di sebuah kalimat untuk menghindari repetition. Ini example. Example-nya, I want you to read this again. Jadi, dalam kata ini, kalimat I, you, dan this adalah pronouns. Oke? Ini catatan. Pronouns refer to and replace nouns, the name of people, places, and things that have already been mentioned, or that the speaker or writer assumes that are understood by the listener or reader. Lanjut kita ke verb. A verb is a word that shows an action, an event, or a state of being in a sentences. Ini example-nya. Action verbs, run, eat, write. State of being verb is, am, or whatever. Oh ya, verb adalah kata yang menunjukkan sebuah aksi atau sebuah event ya, yang menjelaskan state of being in a sentences. Oke, catatannya. Some special verbs are a little more difficult to find because they do not show any action. When you find the words am, are, is, was, and were used in a sentence between two nouns, you have found one of these special kind of verbs. Next ada adjective. An adjective is a word that describes or gives more information about the noun. It can tell what kind, which one, or how many. Jadi adjective adalah kata yang mendeskripsikan atau memberikan more information about a noun. Jadi itu bisa memberi informasi about apa itu atau beberapa banyak. Ini contohnya. Jadi kata yang di garis tebali adalah adjective. To talk or write about a person, place, or thing, use nouns like girl, house, or tree. To add description to the noun that gives the reader a clearer picture of what you mean. Your detail was in front of you of the noun like little, blue, rich, old. Lanjut kita ke adverb dan preposition. A verb is a word that describes a verb, an adjective, or another verb. It often tells how, when, where, how often, or to what extent something happens. Jadi adverb adalah kata yang mendeskripsikan sebuah kata kerja ya, atau adjective or another adverb. Itu biasanya menjelaskan bagaimana, kapan, di mana, seberapa jarang, atau menjelaskan ketika sesuatu terjadi. Itu example-nya. How ada quickly, slowly, when ada yesterday, today, where ada here, there, how often, always, often, to what extent, very, and to. Lanjut ada preposition. Preposition are joining words, sometimes called connective, which are used to show a time, place, or ownership relation between two nouns or pronouns or a noun and a verb. Jadi preposition adalah penghubung kata ya. Jadi biasanya untuk penghubungan kata, untuk menjelaskan waktu, tempat,
atau ownership relation between dua nouns or pronouns or noun and kata kerja. Ini adalah rumusnya. Common preposition ada in, on, at, under, over, between, among, before, and after. Okay? And we explain the last. Ada conjunction. A conjunction is a word that join or connect verb, phrases, or clauses in a sentences. Conjunction adalah penghubung kata. Jadi dalam untuk sebuah kata ke beberapa kata yang lain. Okay, common conjunction, coordinating conjunction, and but or so far not yet. So coordinating conjunction ada because, although, if, when, while. Oh, jadi preposition bukan penghubung kata ya guys. Jadi preposition tadi adalah connective. Jadi preposition adalah untuk mengatakan time ya, atau mengatakan waktu. Maaf ya, saya salah. Lanjut yang terakhir ada interjection. An interjection is a word or short expression used to show emotion, feeling, or reaction. It is often followed by an exclamation mark. Jadi interjection word is a kata yang menunjukkan ekspresi atau menunjukkan emosi, a feeling, atau reaksi. Jadi biasanya diikuti oleh ini kata seru, tanda seru ya. Jadi contohnya ada wow, oh, hey, ouch. Biasanya menunjukkan kata ketika kamu sedang terkejut, atau ketika kamu menunjukkan atensi, atau menunjukkan kamu sedang tersakiti. Okay, next is thank you. I hope you guys understand what I'm talking about. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kalian, and see you.